सीमा मसाला और इमली की चटनी, खुशियाँ चख लो। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का गुलदस्ता हिंदुस्तान रहा। उस वक्त अलग अलग मज़ाहिब के लोग यहाँ रहे। दस्तूर जब बनाया गया उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से इतना खूबसूरत दस्तूर बनाया गया कि हर मज़हब को, हर कबीले को अपनी मज़हबी रसूमात और अपने इंडिविजुअल मामलात की पूरी मज़हबी आज़ादी थी, उनके मज़हबी कवानीन के मुताबिक। उसी पर भरोसा करके जो लोग हिंदुस्तान में अक़लियत में थे, उन्होंने भी हिंदुस्तान को पसंद किया और अपने मज़ाहिब के हिसाब से आज तक वो अपनी चाहे शादी का मामला हो या अपने जितने भी ज़ाती मामलात थे, वो अपने मज़ाहिब के कवानीन के हिसाब से अदा किया करते थे। लेकिन कुछ दिनों से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और जो पहले प्रोपेगेंडा होता था, अब ये बात समझ में आने लगी है कि हिंदुस्तान में कॉमन लॉ लाने की बात हो रही है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके तहत तमाम मज़ाहिब के फ़ैसले जो है वो एक कानून के हिसाब से हो, जिसमें हमने ये महसूस किया कि अक़लियत को दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है, जिसकी मुखालफत करना बहुत ज़रूरी है। और ये मुखालफत करने का जो तरीका है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बताए हुए तरीके पर कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान में ऐसा भी हवा घुमाई जाती है कि अगर मुसलमानों के कवानीन को तब्दील गवर्नमेंट कर रही है फ़िरका परस्ती के नाम से, तो उस पर मुसलमान ख़वातीन खुश हैं, जो कि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इससे पहले भी तलाक़ सलासा के वक्त में ऐसा बोला गया हुकूमत की तरफ से कि मुस्लिम ख़वातीन बहुत खुश है कि 3 तलाक़ को कानूनी तलाक़ की हैसियत ख़त्म कर दी गई। उस वक्त भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ख़ास तौर पे मालेगाँव से भी ख़वातीन ने रैली निकाल के अपना एहतजाज दर्ज किया कि जो हमारा शरई कानून है, असल में जो मुसलमानों का शरई कानून है वो कोई मैन मेड कानून नहीं है, ये एक रब्बानी कायदा है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया और नाफिज हुआ। उस कानून की खूबसूरती ये है कि क़यामत तक इतना मुकम्मल और जामे कानून है जो क़यामत तक परफेक्ट रहने वाला है। उसमें किसी भी मुसलमान को किसी तरह की तरमीम की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई, और यही ईमान है कि क़यामत तक कोई तरमीम की ज़रूरत महसूस नहीं हो। ऐसा परफेक्ट कानून उस जो खुशी से कबूल किया जाता है, जहाँ प्रोपेगेंडा होता था कि 3 तलाक़ देने से तलाक़ हो जाता है और मुसलमानों औरतों पर जुल्म होता है, वहीं ये भी औरतों को हक़ था कि अगर वो नहीं चाहती है शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना तो उसको खुला का भी हक़ था, जिसको दूसरी समाज के लोग छुपाते हैं ये बताने के लिए कि मुसलमान औरतों पे बहुत जुल्म करता है। बल्कि जितना खूबसूरत कानून इस्लाम का है, जिन्होंने बराबरी का हक़ दोनों को दिया है। आप देख रहे हैं न सिर्फ मुसलमान बल्कि सिखों की तरफ से भी एहतजाज की बात आ रही है। आज हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे कि कबायली समाज के लोगों ने भी एहतजाज किया है कि जो हमारा कानून है वो हमारे जो पूर्वजों से चला हुआ कानून है, हम उसकी पाबंदी करेंगे। और जो हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा होता है कि औरतें जो है वो शरई कानून के तब्दीली पर बहुत खुश हो रही हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रोपेगेंडा को जो गलत मैसेज जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक हिदायत ऐसी है कि ख़ास तौर पे ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। ऐसा हो रहा है कि लोग एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, हमारी ऑफ़िस से भी एहतजाज दर्ज हो रहे हैं, लेकिन वो ईमेल आईडी में ये साफ़ वाज़ेह नहीं होता कि ये ख़ातून का है या मर्द का है। इसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मालेगाँव शहर से जो ख़वातीन हैं जो एक तंजीम चलाती है या बचत गढ़ चलाती हैं, तो उनके तरफ से ईमेल आईडी में ऐसा मेंशन रहे जिससे ये ज़ाहिर हो जाए कि ये औरत है, तो जो हवा उड़ाई जा रही है उस पर कहीं ना कहीं ज़र्ब आएगा। दूसरा ये कि जो महिला बचत गढ़ है या तंजीमें हैं ख़वातीन की, उसकी और वो एक NGO की हैसियत रखती है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके तरफ से दिया गया ईमेल एक इंडिविजुअल औरत का नहीं, इज्तिमाई तौर पे औरत के एक ग्रोह का होगा। उसको बताने के लिए हम लोग ये कोशिश करेंगे। हमारी राब्ता ऑफिस से कल के दिन से, कल तारीख़ है 20 तारीख से राब्ता ऑफिस पर ख़वातीन का जिनके ईमेल आईडी नहीं है वो या जिनके है वो यहाँ आकर, और हम लोग उनको रहनुमाई करेंगे कि अपने ईमेल आईडी बनाएं, और जाकर शहर में भी जो ख़वातीन शायद इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं
ان کو جاگرکتا پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ دستور بچاؤ کمیٹی کی طرف سے یہاں مختلف شعبے سے سماجی کام کرنے والی عورتوں کو ہم نے علامتی طور پہ بلایا ہے، جہاں اسکولوں سے بھی ہیں، آنگن واڑی سے بھی ہیں. آج بہت شارٹ نوٹس پہ ہم لوگوں نے بلایا. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہے کہ ایک ہوا اڑائی جا رہی ہے کہ مسلم خواتین جو ہے وہ حکومت کے قانون کو مان رہی ہے. اس پروپیگنڈا کو توڑنے کے لیے خواتین کا بڑا احتجاج ابھی جو ہے وہ ای میل کے ذریعے اپنے اعتراضات اور خطوط کے ذریعے جو اعتراض درج ہوں گے اس میں حصہ لیا جا رہا ہے دستور بچاؤ کمیٹی کی طرف سے. اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ لوگوں کے گھروں تک جا کے خواتین کو اس بات کے لیے بیدار کیا جائے. مردوں کے لیے جو اعتراضات کا کام ہے وہ تو چل ہی رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے بعد اگر کوئی دوسرا فیصلہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہوگا کہ اس معاملے میں آپ اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اگلا قدم جو بھی ہوگا ہم لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ان کے احکام پہ ہم لوگ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اس لیے میری مالیگاؤں شہر کی خواتین سے بالخصوص، مرد تو کر ہی رہے ہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین سے بالخصوص گزارش ہے کہ وہ اپنا احتجاج یو سی سی کے خلاف درج کروائیں. اس یو سی سی کو آپ معمولی چیز مت سمجھیے، یہ ہمارے شرعی قانون کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا سازش ہو رہی ہے. اگر آج ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے تو ہماری شادی، ہمارے طلاق کے معاملات، ہمارے حصے بانٹے کے معاملات آگے جا کر ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے دفنانے کی رسم ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ہو سکتا ہے آگے جا کے بولا جائے کہ بھئی مسلمان دفن کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جگہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی ختم کر دی جائے. تو یہ ہمارے وقار کا معاملہ ہے. اور اگر یہ میسج جاتا ہے کہ مسلمان خواتین جو حکومت کے قانون کو مان رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہم شرعی قانون کو مانتے تھے، مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. اس کے لیے ہم کو اس کے خلاف احتجاج درج کروانا چاہیے. ہماری رابطہ آفس آگرہ روڈ پر، شان ہند رابطہ آفس آگرہ روڈ پر آپ لوگوں کو ہر طرح کی مدد کی جائے گی گائیڈنس کرنے کے لیے. اور ہماری ٹیم بنا کر ہم خواتین سے جا کے رابطہ قائم کریں گے، بچت گھر والی خواتین سے رابطہ قائم کریں گے، جو لوگ آرگنائزیشن چلاتی ہیں، تنظیمیں خواتین کی چلاتی ہیں، ان سے بھی رابطہ کریں گے. اصل میں بیداری کی کمی، مالیگاؤں شہر اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی بیداری کی کمی ہے. اس کی نوعیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں لوگ. ان میں بیداری پیدا کرنے کی ہم لوگ دستور بچاؤ کمیٹی کی طرف سے کوشش کریں گے. صبح 11 بجے سے لے کر رات میں 9 بجے تک یہاں پر ہماری ٹیم رہتی ہے جو بالکل ان کو گائیڈنس کریں گے. اس کے بعد 7 بجے سے میں بھی رہتی ہوں. اگر کوئی بھی مشکل آئے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے اور آگے جا کے ہم لوگ اس کے آگے بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے. کہاں جگہ جگہ ہم ایسے کیمپ لگا سکتے ہیں جہاں اعتراض آسانی سے درج ہو جائے.